हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम साहित्यर द्वितीय पाठ तारा और सूर्यर प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। वीडियो को शेष पर्यटन देखु। चैनल को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। तो चलतु आज आम तारा और सूर्य पाठर प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। तो प्रथम जीवा में एक नंबर को एक नंबर क्वेश्चन कौन देछि उत्तर कुह एक नंबर क क्वेश्चन कौन देछि केउ मानको रवि परि रश्मिमान बोली कवि कहिसंती केउ मानको रवि परि रश्मिमान बोली कवि कहिसंती केउ माने कहिसंती ना तारा मानको कवि रवि परि रश्मिमान बोली कहिसंती सेमानक मनरे भय अछि बोली कवि काहेकि उपलब्धि करिसंती सेमानक मनरे भय अछि बोली कवि काहेकि उपलब्धि करिसंती कहीं तारा माने दिन में देखा न जाए केवल रात्रि देखा जाउथबार सेमानक मनरे भय अछि बोली कवि उपलब्धि करिसंती। आंब भास्कर काहाकू लक्ष्य करी कुहा जायछि भास्कर बोली काहाकू लक्ष्य करी कुहा जायछि काहाकू सूर्य को हैला सूर्य को लक्ष्य करी आंब भास्कर बोली कुहा जायछि। आंब भास्कर को अन्य माने काहेकि क्षुद्र तारा बोली कहंती काहेकि ना आम भास्कर अन्य मानक आगरे भास्कर होई देखा जाती नहीं बोली अन्य माने क्षुद्र तारा बोली कहती। आमे चाहू ताकर उदय किए कहार उदय चाहूँगी ना आम राज्यर लोक मैंने आमर अंधकार को दूर करुवा रविंकर उदय को चाहूँगी है कहार उदय को रविंकर उदय को चाहूँगी। 2 नंबर क्वेश्चन जीवा कौन देछि 2 बा 3टी वाक्यर उत्तर लिख। प्रथम क्वेश्चन कौन देछि तारागण केवल निजर जगत को आलोकित करिसंती एथिरो केउ भाव प्रकाश पाउछि देख तारागण केवल निजर जगत को आलोकित करिसंती एथिरो सेमानकर संकीर्ण मनोभाव प्रकाश पाइछि स्वार्थपर भावे सेमाने निज जगत को केवल आलोकित करिसंती हैला संकीर्ण मनोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आंब भास्कर को तारा राज्यर लोक माने एक क्षुद्र तारा बोली कहूथिबारो कवि मन केउ भाव उद्रेक होइछि केउ भाव आंसर जीव आंब भास्कर को तारा राज्यर लोक माने एक क्षुद्र तारा बोली कहूथिबारो कवि मन क्षोभ भाव उद्रेक होइछि सेमानक विचारधारा हीनमान्यता स्पष्ट होइछि हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन तारा मानक राज्य आम सूर्य कहीं देखा जाती ना तारा मानक राज्य तारा माने निज जगत को आलोकित करुथबारो आम सूर्य देखा जाती नहीं हैला तारा माने निज जगत को आलोकित करुथांती ठीक अछि। केउ कथारे महत जन माने विव्रत होई नथांती केउ कथार ही नथांती ना जहाकू जेउ कथा जेबोली देखा जाए से सही बोली कहिथे तेबे एई कथारे महत जन माने विव्रत होई नथांती जहाकू जेउ बोली देखा जाए से सही बोली कहिथे हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तारा मानकर रविपण केवल से मानकर राज्य सीमित बोली कुहा जायछि काहेकि ना तारा माने सेमानक राज्य प्रचुर किरण देउथिला बेले अन्य राज्य ताहा प्रभाव पड़ी नथे तेणु तारा मानकर रविपण केवल से मानकर राज्य सीमित बोली कुहा जायछि। तापर जीवा में 3 नंबर को कौन देछि प्रसंग सह सरल अर्थ लिख सरल भाषा बुझे लिख। प्रथम क्वेश्चन कौन देछि जहाकू जेमत दिसे तेमत से भासे हैला प्रथम लिख जहाकू डट 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 भासे उक्त पद्यांशटी तारा सूर्य शीर्षक कवितार आनीत एही प्रसंगर कवि गंगाधर मेहर कौन सी घटना अनुभव क्षेत्र में मनीष निजर विचारधारार गुरुत्व विषय वर्णना करिसंती हैला तारा सूर्य को वर्णना करी कवि एक तुलना आनिछंती सूर्य को तारा राज्यर लोके क्षुद्र कहूता बेले आम राज्यर सूर्य महान तारा राज्यर लोक भावना आम राज्यर सूर्यंकर आकलन गुरुत्वहीन कारण जहाकू जहा जेमिति देखा जाए ताहाकू से सही भली वर्णना करिथाय एथिरे महत मानकर किछि जाय आसे हैला एथिरे महत मानकर किछि जाय आसे नै जहाकू जेमिति दिसे से सही भली वर्णना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन
ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନହେଲେ ତା ନାମ ଆମ୍ଭ ଦେଶରେ କାହୁଁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତାର ନାମ ଆମ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ତ ଯେ ହାରାମ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ କଣ ଲେଖିବ ନା ସଂସିତ ବା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହିତକାରୀ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆମର ପରମ୍ପରା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବି ତାର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମହାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଉଦୟ ଚାହୁଁ। ତାରା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ନାଶ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଭାବ ନଥିବାରୁ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ହିତକାରୀ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥାଉ। ଏହା ନ କଲେ ଯେ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ତେଣୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଠିକ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା କଣ ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଲେଖା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ଲେଖା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ରଜନୀ ରଜନୀ କଣ ହବ ରାତି ଆଉ ବିଭାବରୀ। ଭାସ୍କର ଭାସ୍କର କଣ ହବ ତପନ ଆଉ ରବି। ଗଗନ ଗଗନ କଣ ଆକାଶ ଆଉ ନଭ। ତମ ତମର କଣ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ତମସା ତମ୍ବିସା ହେଲା। ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ତାରକା ହେଲା। ତାପରେ ଯିବ 5 ନମ୍ବରକୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଲାଭ ଲାଭର କଣ ହବ କ୍ଷତି। କ୍ଷୟର ଅକ୍ଷୟ। ଉଦୟର ଅସ୍ତ। ହିତର ଅହିତ। ପ୍ରଚୁରର ଅଳ୍ପ। ମହତର ଅମହତ ବା ହୀନ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରର ବୃହତ। ଆଲୋକର ଅନ୍ଧାର ହେଲା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଷ ଭେଦରେ ସଜେଇ ଲେଖ। କଣ ଦେଇଛି ସେ ତାରା ତୁମ୍ବେ ରବି ଆମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ। ପୁରୁଷ କଣ କଣ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କିଏ ଆମ୍ଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭ ତୁମ୍ଭେ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସେ ତାରା ଏମାନେ ସବୁ କଣ ଯେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଠିକ ଅଛି ସେ ତାରା ଆଉ ରବି। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି 100ରୁ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ହେଲା। ମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କହିଛି ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରବି କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କବି କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବ 5ଟି ଧାଡି କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବ ହେଲା। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ତପସ୍ୱିନୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ଆଦି କାବ୍ୟ କବିତା ବିଶେଷ ଆଦୃତ। ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ। ଏହି କବିତାରେ କବି ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ତୁଳନାରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ତାରକାମାନେ ରବି ଓ ରଶ୍ମିମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାନ ଦିଶନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନରେ ଦେଖା ନଯାଇ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ଅଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାରକାମାନେ କୌଣସି ଭୟ ଭାବ ହେତୁ ନିଜକୁ ଦିବସରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ରବି ବଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ କ୍ଷୟ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ରବିଙ୍କର ଉଦୟ ଚାହୁଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ହିତ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁ। ତାରା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଆମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏତିକି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କବି ନିଜର ଅଭିମାନକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଠି କବି ପରିଚୟ ଲେଖିଦେବ।
लिखिला पर उत्तर लिखा स्टार्ट करिवो। तो उत्तर देखो कौन लिखा जाइए। कवि विचार रे तारक माने रवि रश्मि मान हेले मध्य सान सान देखा जाती। यह उचित कर्म नुहे। सेमाने प्रभाकर होई मध्य दिवस न दिशी रात्रि देखा जाती। हुए तो सेमानक मन रे किछि भय थिबो, भय प्रकाश पाउछि। कवि विचार रे एभली आचरण शोभनीय नुहे। सेमाने स्वार्थपर भावे निजर जगत को आलोकित करती। एभली संकीर्ण मनोभाव को कवि पसंद करनाहांती। तेबे तारका राज्यर लोके आमर सूर्य को गोटे क्षुद्र तारा बोली कहूथिबारु कवि अभिमानी होई उठुचंती। सेमानक एभली भावना को कवि अत्यंत अभिमान सहित अपसंद करी कहिचंती जे जहाकू जहा जेमत देखा जाए से सही भली कथा कहे। हैला, जहाकू जहा जेमत देखा जाए से सही भली कथा कहे। किंतु एथिरे महत्वकर किछि जाए से नहीं। वास्तविक कवि गंगाधर अभिमान प्रकाश रे कविताटी मन छुआ हो पारि। तापर जीवा आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तारा और सूर्य कवितार भाव आमको एक महान शिक्षा प्रदान करे। तारा और सूर्य कवितार भाव आमको एक महान शिक्षा प्रदान करे। प्रथम कविवर्ती लिखिबो। हैला, एइटु देखि कविवर्ती लिखिबो। तापर लिखिबो कवि वर्णन रवि पर रश्मिमान होई मध्य तारक माने सान सान देखा जाती। दिव्यस्वर न दिशी रात्रि देखा जाती। एभली कार्य मूल किछि भय भाव रही। यही भय भाव तारक मान सान करिछि। यही वर्णन एक महत् शिक्षा मिले जे मनुष्य भयल हेले अन्य मान निकट सान हो जाए। सूर्य को तारा राज्यर लोके क्षुद्र बोली कहूथिले मध्य सेतिरे सूर्यंकर महत्व हानि हुए नहीं। कारण जहाकू जहा जेमिति दिसे ताहाकू से सही भली प्रकाश करे। एथिरे महत् लोक मान किछि जाय आसे नहीं। हैला, एही कवितार हमको एक महान शिक्षा मिले जे निज भावना रे जहा भावना कहीं ताहाकू नै आदौ व्यस्त हेबा उचित नुहे। तारा सूर्य कवितार अन्य एक महान शिक्षा मिले जे हितकारी प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करिया उचित, नचेत मनुष्य कृतज्ञ अकृतज्ञ बोली विवेचित हुए। हैला, तो आज आमे तारा और सूर्य पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कशन कर सारे। तो आशा करुचे भिडियोटी निश्चय रूप भल लगी। जदि भल लगी तो गोटे लाइक करूँ। आमती प्रत्येक सब्जेक्ट भिडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। आही भिडियो को निजर सांग मान शेयर कर दिंतु। आज भी पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। धन्यवाद।